The heart and circulation, number one. Member of group, number one. Alana María Cepeda Wells, Celida Yasmin Tejada Santana. Shorten of breath. Shorten of breath or breathlessness is dyspnea. At first, this caused with exertions, physical activity such as climbing stairs, but in severe case in the may be present even at rest. A patient who is the red, a patient who is breathless, breathless when leaflet author or autonomy. For example, in that will tend to explain rates of raisins of on two or more pull-up. Their abbreviations is SOVOAE, stand for shorten of breath and exercise, or sessions or effort. Patient says, I go terribly short of breath, climbing stairs. Doctor may ask, how many pillows do you plan on in Spanish? La dificultad para respirar o disnea. Al principio, esto es causado por el esfuerzo de actividad física, como subir las escaleras, pero en casos severos puede estar presente incluso en reposo. Un paciente que está sin aliento cuando está acostado se le llama ortonea. Por ejemplo, en la cama tendrá que dormir levantado sobre dos almohadas. La abreviatura SOVOE significa dificultad para respirar en el ejercicio o en el esfuerzo. Los pacientes dicen, me falta mucho el aire para subir las escaleras. Los médicos pueden preguntar, ¿en cuántas almohadas duermes? Heart rhythm. The normal resting heart rate in the 65 to 75 beats per minute, and in athletes in the maybe has long and 14 beats per minute. In extreme athlete activity, the heart rate can go as high as 200 per minute. The heart rhythm may be regular or irregular. In a regular rhythm, arrhythmia, there may be early beats when in the Roman the regular rhythm premature beats or the rhythm may vary with respiration, or it may be completely irregular as in fibrillations. When patients are aware of the irregularity, they'll describe the symptom as palpitations in Spanish. La frecuencia cardíaca normal en reposo es de 65 a 75 latidos por minuto. En los atletas puede ser tan bajo como 40 latidos por minuto. En actividad atlética extrema, la frecuencia cardíaca suele llegar a 200 por minuto.
latidos por minuto. El ritmo cardíaco puede ser regular o irregular. En un ritmo regular se le denomina arritmia. Puede haber latidos tempranos que interrumpen el ritmo regular, a lo que se denomina latidos prematuros, o el ritmo puede variar con la respiración o puede ser completamente irregular, como en la fibrilación. Cuando los pacientes son conscientes de la irregularidad, describen el síntoma como palpitaciones. Case 4. A 22-year-old student was admitted to the hospital with a long history of heart problems. She was increasingly tired, with shortness of breath on exertion, apnea, and palpitation. A mitral valve replacement had been carried out 3 years previously, and this had stabilized the symptoms of heart failure, but was followed by episodic attacks of atrial fibrillation, which had been particularly severe for the 6 months before admission. Heart failure. Heart failure occurs when the heart is unable to maintain sufficient cardiac output. The amount of blood pumped by the heart each minute for the body needs. It may involve the left side of the heart, the right side, or both. In left heart failure, the main symptoms are breathlessness. The symptoms of right heart failure include peripheral edema, swelling, beginning in the feet and ankles. This is known as periodema if, when a finger is pushed into the swelling, it causes a small depression or pit. Pulmonary artery, pulmonary veins, mitral valve, septum, tricuspid valve, aorta. En Spanish. Caso 4. Un estudiante de 22 años ingresó al hospital con un largo historial de problemas cardíacos. Estaba cada vez más cansado, con dificultad para respirar con el esfuerzo, ortopnea y palpitaciones. Se había realizado un reemplazo de válvula mitral 3 años antes y esto había estabilizado los síntomas de insuficiencia cardíaca, pero fue seguido por episodios, ataques de fibrilación auricular, que habían sido particularmente severos durante los 6 meses previos al ingreso. Insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca ocurre cuando el corazón no puede mantener un gasto cardíaco suficiente, la cantidad de sangre que bombea el corazón cada minuto, para las necesidades del cuerpo. Puede involucrar el lado izquierdo del corazón, el lado derecho o ambos. En la insuficiencia cardíaca izquierda, el síntoma principal es la disnea. Los síntomas de la insuficiencia cardíaca derecha incluyen edema periférico, hinchazón, que comienza en los pies y los tobillos. Esto se conoce como un edema con fobia si cuando se empuja un dedo en la hinchazón se produce una pequeña presión o fosa. Aorta, arteria pulmonar, venas pulmonares, la válvula mitral, pulpa, válvula tricúspide norte. Exercise 22.1. Complete the conversation based on the case story and be opposed. Doctor, what seems to be the problems? Patient, I've been getting palpitation. Doctor, how long have you had thin? Patient, for about 6 months, but I've had heart problems for years with tiredness and shortness of breath. In the end, I could walk
more than 100 meters without having to stop. I have to sleep on their pillows. I had a mitral valve replacement there years ago, and that improved things for a while. 22.2. Make word combination using a word from each box. To word can be used twice. Look at V and C opposed to help you. 8. Rest. Atrial fibrillation, cardiac output, cardiac failure, heart failure, effort, purine edema, premature deaths. Right. The word a patient will use it to describe the symptom will look on A, B, and C opposites to help you. Dyspnea, breathlessness, arrhythmia, palpitations, tonia, breathlessness when lip floods, or edema, swelling in Spanish. Escribe las palabras que un paciente usaría para describir los síntomas a continuación. Mira A, B y C opuestos para ayudarte. Disnea, dificultad para respirar. Arritmia, palpitaciones. Ortonea, dificultad para respirar cuando estás acostado. Edema, hinchazón. Complete the cause report. Look at A, B, and C opposites to help you. Assisting child or workman attend health GPs surgery complaining of breathlessness on exertions. The has been increasing over the previous 8 months into was problem around 500 meters walking on the level. There was no stories of chest pain, chills, and several episodes of fast palpitations, with the last 20 to 30 minutes, and were associated with some shortness of breath. Charles noticed some swelling of ankle by the end of the day. This suffering overnight in Spanish. Completa el informe del caso. Mira A, B y C para ayudarlo. Una mujer de 60 años acudió a la consulta de su médico de cabecera, quejándose de dificultad para respirar con el esfuerzo. Esto había ido aumentando, aunque los 8 meses anteriores, hasta que había producido problemas a unos 500 metros caminando en el nivel. No había antecedentes de dolor torácico. Tuvo varios episodios de palpitaciones rápidas que duraron de 20 a 30 minutos y se asociaron con cierta dificultad para respirar. Había notado cierta hinchazón en los tobillos al final del día. Esto desapareció de la noche a la mañana. Finish.